नमस्कार बंधुरा वेलकम टू माई चैनल सातरा इनफोटेक एंड बक्स कैबिनेट सेंटर। तो आबारो एक नतून भिडियो निये आसछि। एटा आमार नतून शप। एखाने कैबिनेट प्लस माइकसेटेर माल किछु रखा आछे और एक दोकान आछे सेखाने रास्तार एपाश ओपाश। तो आजके Q1 कोम्पानिर 600 वाटेर स्पीकार स्टके एसेছে 4 पिस। यदि कारो लागे अवश्य जोगाजोग करते पारेन। एर मडल नम्बर देखाচ্ছি देखुन 12 इंची Q1 12 600 प्रो। ठीक है, এটা আছে 12 इंचर 600 वाटेर स्पीकार, एकदम हाई क्वालिटी स्पीकार। এটাকে আনবক্সিং করছি দেখুন। যদি কারো লাগে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। एकदम कम प्राइसे माल डेलिभारि देवा है। काछाकाछि होले डेलिभारि देवा जाबे, दूरे होले दिते पारबो ना दादा, सरि। तो स्पीकारटा देखुन যথেষ্ট भारी आछे स्पीकारटा। एर पेपारेर क्वालिटी केन मैगनेटेर क्वालिटी दुटोई भालो, कारण हाई वाटेर स्पीकार आछे और भारी तो যথেষ্ট भारी। एर टार्मिनाल केन मैगनेटेर एयर पास भालो दिएছে। দেখতে পাচ্ছেন স্পিকারটা যথেষ্ট ভারী আছে। এর টার্মিনালগুলো দেখছো অনেক যথেষ্ট ভালো। পেপারটা বো হার্ড আছে, প্লাস 4 इंची ভয়েস কল আছে। এটা 12 इंची 600 ওয়াটের স্পিকার। আর ম্যাগনেটটা বিশাল বড় ম্যাগনেট। प्रचुर भारी আছে। Q1 12 600 प्रो मॉडल नम्बर। যদি কারো লাগে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারবেন। স্টকে এসেছে, সব সময় থাকে না, এই মুহূর্তে স্টকে আছে। যদি কারো লাগে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। বাঁশগড়া বাজার, সাঁতরা ইনফোটেক। अर्जेंट जोगाजोग करो। आरो माल आछे से दोकाने आछे।